جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ویلکم، لائیو ہیں آپ اس وقت؟ آ، جی 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 آئی ہوپ میری آواز کلیئر ہے. جی جی کلیئر ہے جناب. ہاں جی ہاں جی. تو سر بیسیکلی میں انڈیا سے ہوں، یو پی سے. ویلکم جناب، اور کیسے ہیں آپ؟ جی جی میں بہت اچھا ہوں. آپ بتائیے آپ کیسے؟ بہت اچھا جناب، اللہ کا شکر ہے. فرمائیے جناب. ہاں جی ہاں جی. تو بیسیکلی سر میرا جو کوشچن ہے ابھی کرنٹلی، میرا جو بلیف ہے مطلب ریلیجن کو لے کے وہ کافی ایگنوسٹک کا ہو چکا ہے نا. میں اور میرے فیملی کا اگر میں بات کروں تو آریہ سماج کے جو ٹیچنگ ہیں، جو ان کے اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو فالو کرتا ہے وہ بیسیکلی. جی جی. تو میرا کچھ یہ جیسے کہ کوشچن تھا ریلیجن کو لے کے. اتنے سارے دھرم ہیں، میں نے آپ کی بھی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہے، مطلب میرے اس میں فیڈ پہ آتی ہے آپ کی ویڈیوز. تو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ ایسے آپ کہتے ہیں کہ دیر از گاڈ، مطلب جو آپ مانتے ہیں اللہ میں، یا بہت سارے ہندو جو اپنے میں مانتے ہیں. تو ابھی جیسے کہ نیوز آ رہی ہے، بہت سارے جو مسلمز ہیں ورلڈ وائڈ، میرے بھی ہوں کئی متر ہیں جو پرے کر رہے ہیں کہ جو غازہ ہے یا لیبنان ہے، کافی سارے جو کنٹریز ہے وہاں اتنی کوالٹی ہے اکارڈنگ ٹو دیم. تو وہ پھر کم کیوں نہیں ہو رہی سر؟ 1 1.5 سال سے نا کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. ہندوؤں کے ساتھ بھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، تو ہندو کہتے ہیں کہ بھائی اپنا بھی کم نہیں ہو رہا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو. تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ اگر بھگوان ہے تو کیوں نہیں کر رہے ہر کسی کے؟ یا یہ سب ایک بناوٹی سوچ ہے؟ میں تو سر یہ مانتا ہوں ابھی تو بناوٹی سوچ ہے. باقی آپ بتائیں اپنے اس پہ اوپینین. ٹھیک ہے، میں اسلامک پرسپیکٹو سے بات کروں گا. میں چونکہ یہاں پہ ہم اسلام ورسز باقی باتیں کرتے ہیں، تو باقی جو آپ نے کہا اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو اسلامک پرسپیکٹو ہے، کیا آپ کے نالج میں ہے کہ جو دنیا میں ظلم ہوتا ہے اس طرح کا، اس کے اوپر اسلام کا ویو کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ سر اسلامک نالج تو بہت زیادہ نہیں ہے میرے پاس. ان ڈیپتھ ٹھیک، اگر آپ بولنے کی بالکل یہ آپ کو ان ڈیپتھ پتا ہو تو میرے پاس نہیں ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں ظلم یا زیادتی ہوگا تو اللہ کی ذات، اللہ خود جا کے اس کو روک دیں گے اور کچھ ایسا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں، اس دنیا میں جو فری ول ہے انسان کی، وہ جب ایکسرسائز کرے گا تو اس میں وہ اچھے کام بھی کرے گا، برے کام بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، سارا ہو رہا ہے. لیکن آپ گاڈ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک طرف تو فری ول دے اور دوسری طرف زبردستی آ کے لوگوں کو روک دے. تو گاڈ سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کہ وہ آ کے وہ ہدایت کا، یعنی کہ جو گائیڈنس ہے وہ دے گا، پروفٹس بھیجے گا، بتائے گا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو. اور اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہیر آفٹر پہ چھوڑ دے گا کہ جس نے یہاں پہ برا کیا ہے اس کے ساتھ برا ہوگا، جس نے اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی اگر اسلامک پرسپیکٹو یہ ہوتا کہ اس دنیا میں اگر ظلم بہت ہے تو اللہ تعالیٰ خود انٹروین کریں گے اور چیزوں کو روک دیں گے. ہاں، جب بہت حد سے بڑھ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایکویلبریم کے اندر چیز موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم کر ہی نہیں سکتا. یہ اسلامک پرسپیکٹو نہیں ہے. تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہمارے پرسپیکٹو کے ساتھ بالکل کنسسٹنٹ ہے. ہاں، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، دیٹ از فیئر انف. زیادتی یا ظلم جہاں کہیں ہوتا ہے، سب کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بائی فورس روک سکے کہ آپ ہم پہ یہ ظلم نہیں کر سکتے. لا کے اندر یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے، نیشنل لاز ہونے چاہیے. لیکن وہ انسانوں نے کرنے ہیں. اگر یہ سارے کام اللہ نے خود ہی کر دے تو پھر اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ جی جی سر، آپ کی بات تو لاجیکل ہے، بٹ اس میں جیسے کہ ایک فلو ہے. آپ نے بولا کہ انسانوں کو کرنا چاہیے، اپنے اینڈ سے تو انسان کرتے ہی ہیں. اب جن لوگوں کے پاس کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کرنے کی، یا جن کے پاس کوئی اتنا نہ رائٹ ہے نہ اتھارٹی ہے، وہ اپنے اینڈ سے پوری کوشش کر بھی لیں. اگر میں غزہ کا ایگزامپل لوں تو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو رائٹ. تو ان لوگوں کا پھر مان لیجیے وہ لوگ تو ایونچولی گاڈ پہ ڈپینڈ ہو جائیں گے نا ان دی اینڈ، کہ اگر انہوں نے بھیجا ہے تو ان کو مطلب روکنا چاہیے. جتنے سارے ہمارے جو ہے اسرائیل ہے یا باقی امریکہ ہے، کنٹینیوسلی جو ہے اٹیک کر رہے ہیں. ابھی آج بھی نیوز آئی، شاید کوئی چیف کو بھی انہوں نے مطلب ایک میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اسلام میں ہمارا یہ ویو نہیں ہے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آگے کہا کہ وہ آ کے ہر چیز کو خود روک دیں گے اور وہ سارا کچھ، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کے پاس آپ کہتے ہیں طاقت ہے وہ تو روک دے گا، اس کو روکنا چاہیے. جس کے پاس نہیں ہے، دیکھیں انسان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے اسلام اس پہ اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ڈالتا ہے. وچ مینز کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں. قرآن میں مثال کے طور پہ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ جو بستی والے ہیں،
کہ जुल्म से, यानी कि किसी जगह पे भी कोई डिवेलिंग है, वहाँ के लोग जो जुल्म कर रहे हैं दूसरों पे, तो जिन पे जुल्म किया जा रहा है वो दुआ करते हैं और वो कहते हैं कि इलाही तू हमारी मदद कर। किस तरह से? कि लोगों को यहाँ पे भेज, कि जाहिर सी बात अल्लाह ने खुद तो नहीं आना है, कि लोगों को यहाँ, इनके एक मीन्स है। और इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात भी नहीं है, ये बात भी जहन में रखें कि अगर मुस्लिम कहीं देखें किसी जगह पे ज्यादती हो रही है तो मुस्लिम्स का काम है कि वहां पे जाके उसको रोकें, जुल्म हो रहा है तो उसको जाके रोकें, ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। लेकिन आज दुनिया में आप देखें, आपने कहा ना कि जो नहीं कर सकता, भाई हम मुसलमान कैसे नहीं कर सकते? हम कैसे इस जंग को ख़त्म नहीं करा सकते? इतनी बड़ी हमारे पास आर्मीज हैं, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतना हमारे पास पैसा है दुनिया में, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबको इकट्ठा करें। इसराइल की सारी ट्रेड जो है वो, या मोस्ट जो ट्रेड है वो मुसलमान मुल्कों के थ्रू होती है, बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन जब सारे अपने अपने ख्वाब के अंदर चले जाएं, ये देखें ना हमारे इंडिया में क्या हो रहा था जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था, कि थोड़े से अंग्रेज थे, मिलियंस के हिसाब से सब कॉन्टिनेंटल इंडियंस थे, जिसमें हमारे भी एंसेस्टर्स शामिल थे, आपके भी शामिल थे। लेकिन देख लें, कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक दो दफ़ा किया, बस बात ख़त्म। लेकिन जब फिर फैसला किया कि अब हमने आज़ादी लेनी है तो 47 में मिल गई, दोनों को मिल गई। तो ये वही बात है जो यहाँ पे हो रही है कि रोका आज भी जा सकता है, और यही टेस्ट है कि तुम रोकोगे या नहीं। जो नहीं रोकेंगे उनका भी टेस्ट होगा, जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी होगा। जी जी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिनके पास ताकत ज्यादा है या जो ज्यादा पावरफुल है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। अब मेरे पास सर एक क्वेश्चन है, अब कोई नॉन मुस्लिम सपोज, या कोई सपोज अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका बहुत पावरफुल है बट वो इस्लामिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, वो नहीं मानते इस्लाम में। तो सब कुरान, अकॉर्डिंग टू कुरान राइट, एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो डिफरेंट सेक्ट, वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट लोग हैं। नॉन मुस्लिम कितना ही अच्छा हो वो नरक में ही जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्लाह राइट। तो आप कह रहे हैं कि एक इंसान को जिसको अल्लाह ने भेजा उसकी जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, डिस्पाइट द फैक्ट वो नॉन मुस्लिम हो, बट एट द सेम टाइम अल्लाह ये कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, सिंस ही डज नॉट bow down to me or he does not surrender to me or he does not believe in मोहम्मद साहब, तो he will eventually go to hell। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा सर आपकी बातों में? नहीं, इस दुनिया के मामलात इस दुनिया के हैं, जो जिसे हम अगला जहां या हेयर आफ्टर कहते हैं, वहां भी तो आपका टेस्ट ईमान की बेस पे है कि आप ईमान लेके आए हैं या आप नहीं लेके आए हैं। डिड यू प्लेस फेथ इन द रिलीजन और यू डिड नॉट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में जो फेथ नहीं है उसके कोई राइट्स नहीं है, या उसका वो तो, जब हम ये कहते हैं कि ही विल गो टू हेल, तो इसका मतलब ये है कि जितना अल्लाह ताला से मेरा ताल्लुक है, इतना अल्लाह ताला का आपसे ताल्लुक है, इतना हर इंसान का है। तो हर इंसान को जो उसको रिवॉर्ड होगा या जो उसको पनिशमेंट होगी वो बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं माना, या तुमने मुझे माना और तुम्हारा ये रिवॉर्ड है। लेकिन वो अगले जहां के मामलात हैं। इस जहां में तो मैंने आपको बता दिया है कि जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना ही मिलेगा। सर बट इस्लाम इज ऑल अबाउट द कयामत राइट। आप जितना मैंने समझा इस्लाम को, इस धरती पे तो यू हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड यू हैव टू गिव दावा राइट। अब इसके बाद आप एज अ मुस्लिम यू विल गो टू हेवन, as a Hindu or as a Sikh, as a Christian, as someone else, as a Jew, no matter how good you are, you will eventually go to hell, right? वो आखिरत की बात है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। राना साहब, it doesn't mean कि राना साहब इसका मतलब ये नहीं है ना कि इस दुनिया में हमारे लिए सिर्फ क़यामत ही क़यामत मैटर करती है। हमें जो कुरान में इंसान को जो टाइटल दिया गया है ना, वो खलीफातुल अर्द का दिया गया है, यानी कि एक अपॉइंटी है यहाँ पे, अपॉइंटेड पर्सन जो है ज़मीन के ऊपर हम हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर हमने डेवलपमेंट के लिए चीज़ें करनी है, इस ज़मीन के अंदर हमने वो दुनिया में काम करने हैं जिनसे इंसानों की फलाह बहबूद है, उनकी जो बेटरमेंट है, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो सारे काम हमने करने हैं। बाकी अगले जहां में तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप मुझे बताएं कि जो हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट है, अब हेवन के कॉन्सेप्ट को ले लें कि हेवन का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि बड़ी अच्छी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं और बड़ी मौजें कर रहे हैं। असल कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किए दुनिया में और आपने अपना टेस्ट पास किया है, और उसके बाद आपको जो रिवॉर्ड मिला है वो है हेवन। यानी कि जो आपको, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो मेन डिग्री है वो चीज़ नहीं है, बल्कि मेन चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी सेटिस्फाइड है कि आप इस डिग्री के लायक हैं, और उस सेटिस्फेक्शन की मैनिफेस्टेशन होती है डिग्री के तौर पे। लेकिन ये डिग्री उसी को मिलेगी ना जिसने उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है। जिसने एडमिशन ही नहीं लिया वो बाद में कहे कि यार मैं तो आपके स्टूडेंट से भी बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, आपने मुझे डिग्री क्यों नहीं दी? तो भाई आप तो एडमिट ही नहीं हुए। तो इस्लाम के अंदर एडमिशन फॉर्म जो है वो एक बड़े सिंपल चीज़ से होता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट आई बेयर विटनेस कि अल्लाह एक है, एंड आई बेयर विटनेस दैट
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं। इसके बाद आपका एडमिशन हो गया है, फिर आपके अच्छे काम। अब जो अब कैसे कोई क्वालिफाई करे जब किसी ने एडमिशन नहीं लिया? तो ये आप खुद सोचे ना इस बात को। अब सर अगर मैं इसको ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट करूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लोगों ने एडमिशन लिया और वो यूनिवर्सिटी सबको पास कर देती है, एंड बाय पास आई मीन वो सबको हेवन भेज देती है। अगर कोई मुस्लिम हो, देयर इज नो डाउट दैट पर्सन विल गो टू हेवन। तो ये भी तो सर लॉजिकल साउंड करेगा ना, इन अ यूनिवर्सिटी अ पर्सन विल गो टू हेवन, अ यूनिवर्सिटी वेयर एवरीवन विल गेट पास। मुझे एक बात बताइए कि राना साहब, आप मिसाल के तौर पे इस दुनिया में बड़े अच्छे तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, सो आई एम अस्यूमिंग कि आप मिसाल के तौर पे जो एक आइडियल इस्लामिक ज़िंदगी है वो गुजारते हैं और आप मुसलमान भी हैं, तो इस दुनिया में आप क्या करेंगे? आप गरीब के लिए खड़े होंगे जिस पे जुल्म हुआ है, आप इबादत अपनी पूरी करेंगे, आप कहीं जुल्म नहीं होने देंगे, आप इंश्योर करेंगे कि दुनिया में जो निज़ाम है वो जस्टिस का चल रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है कि जो गरीब पे जुल्म कर रहा है, आप उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, करप्शन कर रहा है, दुनिया में मिसचीफ क्रिएट कर रहा है, आप उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, दोनों अगले जहां जाते हैं और अल्लाह ताला कहता है कि सही है, ठीक है, दोनों जन्नत में जाओ। तो आप सोचेंगे ना भाई ये क्या हुआ कि मेरा भी वही अंजाम, इसका भी वही अंजाम, तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए। अब उसके एक्सटेंट पे आप बहस कर सकते हैं कि वो कितना होना चाहिए, लेकिन ये तो बात लॉजिक के अंदर नहीं बैठती है ना कि दो लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट करें। इवन यूनिवर्सिटीज़ की हम एग्जांपल आगे दे रहे थे, ये तो यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होता कि एक स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, रातों को उठ के पढ़े, सारा कुछ करे, दूसरा जो है वो हर गलत काम करे, वो फीमेल स्टूडेंट्स को उनको सेक्सुअली असल्ट भी करे, वो शराबें भी पिए, यूनिवर्सिटी में हर तरह की करप्शन करे, यूनिवर्सिटी के सारे रूल तोड़े, और जब एग्जाम हो तो यूनिवर्सिटी कहे कि ठीक है, दोनों के जैसे नंबर, जाओ भाई मौज करो। दैट्स नॉट लॉजिकल सर। यही तो मैं कहना चाह रहा था सर, अगर आपके व्यूअर्स भी देख रहे हो मेरी बात, एक मुस्लिम चाहे वो कितनी ही गलती करे, कितना ही गलत काम करे, ही विल इवेंचुअली गो टू हेवन। एक हिंदू या सिख कितने ही अच्छे काम करे, ही विल इवेंचुअली गो टू हेवन। तो दिस साउंड्स अनफेयर, राइट? इवेंचुअली से आपकी क्या मुराद है? Eventually mean once he dies, according to Islam, there will be a Qiyamah, there will be a day of judgment, and on that day of judgment is clearly mentioned in Quran. And a person who does not have faith in Allah and Muhammad, he will go to hell. But a person who is, he might be a bad human, he might have killed a lot of people, but at the same time he believes in Allah and he believes in Muhammad Sahab, he will eventually go to heaven. लेकिन eventually से क्या मुराद? eventually से आप क्या यहाँ पे मानी ले रहे हैं कि वो हेल में नहीं जाएगा? But eventually I mean once he dies, and after that there will be a day of judgment. अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हेल्प जो है उसमें मुस्लिम्स भी जाएंगे और नॉन मुस्लिम्स भी जाएंगे, तो फिर आपका ये शिकवा दूर हो जाएगा? बट सर आप उसके बाद अगर ये बोलेंगे कि नॉन मुस्लिम उस हेल्प में जो भी अपना पनिशमेंट है वो काटने के बाद वापस हेवन में जाएंगे, तो डेफिनेटली सर मैं इसलिए इवेंचुअली आपसे पूछ रहा था ना, वन स्टेप एट अ टाइम, कि अगर जो मुस्लिम्स हैं अगर वो भी हेल में जाएं तो फिर आपका शिकवा दूर होता है इस हद तक? सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो परमानेंटली हेल में रहे उसके बावजूद, अगर उसने गलत काम करा है तो परमानेंस तो बाद में आएंगे ना, आपने परमानेंस तो बाद में आएंगे ना। अभी तो हम ये एड्रेस कर रहे हैं कि आपने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं वो हेवन में चले जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स हेल में चले जाएंगे, ठीक? तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। टॉक अबाउट इन द एंड, एक इंजीनियरिंग अगर 4 साल की होती है सर इंडिया में, देयर इज अ कोर्स कॉल्ड बीटेक, दैट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग, वो 4 साल बाद अगर, तो मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल एंड सीरियसली, इवेंचुअली इन द एंड एक मुस्लिम will get heaven at any cost because he had his faith in Allah and Muhammad. ठीक हो गया। A non-Muslim will not even get a taste of the heaven that Muslims were created because I don't believe in any religion as of now. तो मैं उससे अगर राणा साहब आप इस चीज के हवाले से इतने कंसर्न्ड हैं, तो फिर आप मुस्लिम क्यों नहीं हो जाते? If you think that this is so unfair, which means it's going to happen. That's a very good question. There is a reason why I'm currently not religious because मेरे को तो सर बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगी सारी बातें. Secondly, I do not have any belief in कयामत, हेवन. मेरे को लगता है इंसान मरने के बाद खत्म. तो फिर ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाता है ना आपके लिए, फिर तो क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है. देखिए ना, मुझे जब मेरे हिंदू दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम नर्क में जाओगे, तो बिकॉज आई डोंट बिलीव इन देयर वर्जन ऑफ नर्क, आई जस्ट स्माइल एंड से या व्हाटएवर मैन. तो यहीं पे क्वेश्चन आता है सर, अगर किसी लड़की का रेप हो तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना उसका रेप हो गया, मेरे को क्या है भाई, मेरे को उससे क्या लेना है? हमें पूरी सोसाइटी को ठीक करना है ना. लेकिन रेप तो रियलिटी में, क्राइम अगेंस्ट द होल पाकिस्तान. भाई रेप तो रियलिटी में हुआ ना राणा साहब, रेप तो रियलिटी में हो गया, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि हेल तो रियलिटी में है ही नहीं.
नहीं, बट सर वहाँ उस चीज में आज भी लोग बिलीव कर रहे हैं और सिख लोगों को मार रहे हैं, राइट? तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. समवन कोई बिलीव्स इन किसी सम को नहीं मार रहा है इस इलॉजिकल. वजह से, कोई सर किसी को इस वजह से नहीं मार तो सकता। इंडिया में सर बहुत न्यूज सुनते हैं जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स को मार रहे हैं इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी. ये तो हिंदू इंडिया में भी. टॉपिक ही सर, वो तो टॉपिक डिफरेंट हो गया ना, हम तो ये बात कर रहे हैं हेल में सर और अभी हमने ये टॉपिक कंक्लूड करना है, ठीक है? मेरी बात Yes, सुनिए, okay. मेरी बात सुनिए। ये आपको मैं चीज़ मैं बताता चलूँ ऑडियंस के लिए भी कि देखें यहाँ पे दो आंसर्स हैं। एक तो ये है कि मरने के बाद, यानी कि जब हेयर आफ्टर, जब वो जहाँ स्टार्ट होगा, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक जन्नत है और एक दोज़ख है। इस दुनिया में आप अच्छे काम करें, आप जन्नत में चले जाएंगे। आप ना करें, आप डिनाई करें, फॉरएवर डिनाई करें, नॉलेज होने के बावजूद या एटलीस्ट ये कैपेसिटी होने के बावजूद कि आप नॉलेज को डेवलप करें और आपको कॉन्शियसली समझ आ जाए कि इस्लाम क्या कह रहा है, फिर भी ये उसको डिनाई कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर दो ही अगर ऑप्शन है, एक जन्नत का और एक दोज़ख का, यानी कि एक हेवन का एक हेल का है, तो फिर दोनों में से किसी एक में इंसान रहेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो दोनों में इकट्ठा रहे। तो ये एक थियोलॉजिकल पोजीशन है। दूसरी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे अपने जो क्लासिकल जो स्कॉलर्स हैं उनके अंदर भी ये व्यू पाया जाता है कि जो हेवन है ये इटर्नल है, लेकिन हेल इटर्नल नहीं है। इसके ऊपर इंडक्टिवली काम किया इमाम इब्न तैमिया ने, इस चीज़ को लिखा है। और उनके बाद जो हैं उनके वन ऑफ द पीपल्स इमाम इब्न क़य्यिम, उन्होंने तो पूरा थीसिस डेवलप किया है, कुरान से, अहादीस से बहुत से हवाले उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि हेल जो है वो इटर्नल नहीं है। हाँ, लोग हमेशा हेल के अंदर रहेंगे, लेकिन हेल खुद हमेशा नहीं रहेगी। तो जब ख़त्म हो जाएगी तो सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे। I'm not saying कि इनका जो आर्गूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बेस पे आप कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने स्कॉलर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा राय इस बारे में रखते हैं। कासिम भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एक्चुअली. आप बहुत ही, आपके जो बात करने का तरीका है ना, वो काफी मेरे को अच्छा लगता है, काफी रिस्पेक्टेबल है वो एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु डिबेट ऑन रिलीजन. आपने बहुत बात शुक्रिया। बोली कि जी। और आपने सर एक बहुत ही अच्छी बात कही, और जो आपका सेकंड पॉइंट था, और वो काफी, एक मैं कहूंगा कि व्हाइट वॉशिंग वाला भी था पॉइंट, कि अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो क्या पता चीज. मैं आपको बात बोलूंगा बोल दे। मुझे मुस्लिम में ना सर गॉड का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई पर्सनली थिंक वी कैन नॉट डिफाइन गॉड. हम नहीं बता सकते कि वो दिखने में कैसे हैं, वो क्या है. दैट इज समथिंग वी कैन नॉट जज. वो हमारे औकात के बहुत ऊपर है. तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में, दैट यू हैव नो राइट टू डिफाइन गॉड, राइट? यू आर नो वन टू टेल हाउ गॉड इज. वो आपको तब पता चलेगा जब आप खत्म हो जाएंगे. अभी आपने एक बात बोली कि हेल इज नॉट इटर्नल. सर कहीं ना कहीं इस पे भी आपके ब्लास्फेमी के चार्जेस लग सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कुरान, आई हैव रेड सूरा 2, राइट, अल बकरा. तो उसको पढ़ने के बाद तो सर व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट, मेरे को तो लगा यहाँ तो एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेशन है. बहुत ज्यादा बार लिखा हुआ है कि दोस हु डू नॉट, जो अल्लाह में ईमान नहीं लाएंगे, दे विल गो टू हेल, दे विल रॉट इन हेल, यू नो, दे विल हैव टू फेस द हेल फायर. तो मैंने जो कब आपने कहा बोला कि वो कि नहीं हेल इज जाएंगे? नॉट इटर्नल, या सो मतलब यही पॉइंट है सर, जहाँ पे हमने लिखा है कि हेल इज नॉट इटर्नल. अगर सर इसका एक भी पॉइंट हो, नहीं, सर मैं राणा साहब खुशी ऐसे ही करूंगा आपकी स्पीच से. ऐसे ही देखा ना, लोगों को मिसकोट करके तो गलतफहमी फैलाते हैं मीडिया वाले, लेकिन मैं और आप मीडिया वाले तो नहीं है ना, इसलिए आप मुझे मिसकोट ना करें इस पे. मैं आपको कह रहा हूं कि हम मुसलमानों के अंदर ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये राय रखते हैं, जो ये ओपिनियन रखते हैं, और वो भी अपनी ओपिनियन ऐसा नहीं कि पर्सनल बेसिस पे दे रहे हैं, वो भी उसको रिलीजन में ही ग्राउंड करते हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे एग्री कर रहा हूं या डिसएग्री कर रहा हूं, वो एक स्कॉलरली डिबेट है, वो स्कॉलर्स जाने, उनका काम जाने. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दो आंसर्स हैं यहाँ पे. एक ये है कि भाई इटर्नल जो है वो आगे दो ही स्टेशंस हैं, आइदर आप इस घर में रहेंगे या इस घर में रहेंगे. तो अगर आप अच्छे घर में रहना चाहते हैं तो इस दुनिया में आप उस अच्छे घर को मान लें, या वो कम से कम काम कर लें जिसकी वजह से आप अच्छे घर में जाएंगे, नहीं तो उसके बाद ऑप्शन तो दो ही हैं. और दूसरा ओपिनियन जो कि फ्रिंज है, मेन स्ट्रीम नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट, वो ये है कि इवेंचुअली सभी हेवन में चले जाएंगे अपनी अपनी सजा पूरी करने के बाद. क्योंकि जब ये कहा जाता है कि वो हमेशा हेल में रहेंगे, तो हमेशा हेल में रहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब तक हेल है तब तक वो कभी हेल में होंगे और कभी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा. नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई इंसान किसी से कहे, कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कहे, या वाइफ हस्बैंड से कहे, या माँ अपने बेटे से कहे कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी. तो हमेशा का मतलब ये तो नहीं है कि इटर्नल फॉरएवर काम चलता ही रहेगा. उसका मतलब यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा नहीं होगा कि कभी प्यार है कभी नहीं है. जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमेशा.
تو وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یا ہیل میں ہمیشہ رہیں گے، تو دیر از ناٹ ٹو سے کہ ہیل جو ہے وہ ایٹرنل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہیل ہے تب تک وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، کنسسٹنٹلی، کنٹینیولی، لیکن جب ہیل ختم ہو جائے گی تو وہ چلے جائیں گے. Now, whether it's true or not، جیسے میں نے آگے کہا کہ یہ اسکالرز کا آرگومنٹ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ رکھتی ہیں کہ یہ ہمارے دو ہیں، ایک مین اسٹریم اور ایک فرنج ہے. جی جو آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے نا سر، اس میں تو پھر آئی تھنک اکارڈنگ ٹو دیٹ لاجک میرے خیال سے ہیون بھی اٹرنل نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ہیون اور ہیل کا یہ ایک سیم ہی کنسیپٹ ہے، رائٹ؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیل کوئی اور ٹاپک ہے. پرسنل اوپینین ہے نا رانا صاحب، وہ تو پرسنل اوپینین ہے کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ کی رائے ہے. جی خدا کو تو امپوز نہیں کر سکتا نا اس کے. ایگزیکٹلی سر، میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو بہت سارے اسلامک اسکالرس کے جو انٹرپریٹیشن ہے ہمیں اس سے بھی نہیں ماننا چاہیے، بیکاز ایونچولی ہمیں اپنے حساب سے بھی لاجک لگانا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو لکھا ہے اس میں کتنی سملیرٹی ہے. کہیں برین واش کی تو کوشش نہیں کی جا رہی، کہیں وائٹ واش کرنے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی، رائٹ؟ بیکاز میں نے میرے فرینڈ کو سنتے بولا کہ اکارڈنگ ٹو ہم اسلام ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو ابیوز ادرس، کسی اور کے بھگوان کو آپ گالی نہیں دے سکتے اکارڈنگ ٹو اسلام. اب میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے یار. اب جب سر اس میں تھوڑا ریسرچ کرا تو پتا چلا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو غلط مت بولو ورنہ آپ کے سچے خدا کو غلط بولیں گے. تو اب آپ نے سر کسی کے جھوٹے میری بات سن لینا. میں سر اس میں ایک پوائنٹ کمنٹ وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں رانا صاحب، وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم جب ایک سچے خدا کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے سارے جھوٹے ہیں. یعنی کہ جو ہمارا ایمان اگر سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کا ایمان جھوٹا ہے. لیکن اگر کوئی ایک ہندو ہے تو اس ہندو کے لیے اس کا ایمان سچا ہے اور ہم مسلمانوں سمیت باقی سارے جھوٹے ہیں. یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ دوسروں کے خدا بھی سچے ہیں ہمارا بھی سچا ہے تو پھر where is the difference؟ نہیں ایگزیکٹلی سر، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان میں کوئی ہندو یہ کہہ دے کہ اللہ جھوٹا ہے تو اس کو تو سر بلاسفیمی کے نام پہ مطلب مارے گا تو نہیں نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید میں محمد صاحب بھی جھوٹے ہیں، اگر وہ ایسا کہہ دے تو I don't think he should be killed, right؟ جو ہمارے لیے نہیں بات اس سے آگے ہے، کہہ دے گا کیا مطلب ہے؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں رانا صاحب. دیکھیں نا اس طرح سے نا مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہے. میری بات سنیں. جب کوئی آدمی، کوئی ایک کرسچن ہے، کوئی جیو ہے، کوئی ہندو ہے، جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ریلیجن ہے اور وہ کہتا ہے بھی میں نہیں مانتا، تو اصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہ میں آپ کے پروفٹ کے اس دعوے کو سچا مانتا ہوں کہ وہ پروفٹ ہیں، نہ میں ان کے اس کلیم کو سچا مانتا ہوں کہ خدا ہے. یہ بات ابھی تک آپ کو سمجھ آئی؟ اس کا نام ماننے کا مطلب یہ ہے. تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن، بھائی نہ مانو. تو یہ بات کہنے کی نہیں ہے. پریکٹیکلی پاکستان میں جو کرسچنز ہیں، جو صرف پاکستان کیوں کہیں بھی دنیا میں جو کرسچنز ہیں، جو ہندوز ہیں، جو اور لوگ ہیں، وہ پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں مانتے ہیں، وچ مینس کہ ہم ان کلیمز کو نہیں مانتے ہیں، یہ سچے کلیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نہ مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلاسفمی کی جب بات آتی ہے نا، تو میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ہندو کے پاس جا کے میں اس کو کہوں گا وہ تمہارے خدا جھوٹے، تمہارے خدا جھوٹے. نہیں، ریالٹی یہ ہے کہ اگر میرا ویو، میرا ایمان ایک چیز پہ سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسکلوڈ کرتا ہے باقی سب کو، جو کہ آپ کے لیے پوزیشن ٹھیک ہے. ایز اے ہندو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کوئی ہندو اس وقت بھائی سن رہا ہے یا کرسچن ہے یا کوئی اور ریلیجن کو ماننے والا ہے، اس کے لیے ہمارا ریلیجن سچا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بندے کے پاس جا کے کہوں تمہارا خدا جھوٹا، تمہارا خدا جھوٹا، یا وہ میرے پاس آ کے کہے تمہارا خدا جھوٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ اوفینڈ پیپل، ہولڈ یور ویو ٹو یور سیلف، کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے لیکن جس کا ایمان تم سمجھتے ہو غلط ہے اس کو جا کے اوفینڈ نہ کرو. اس کو یہ دیکھنے کا طریقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ، وہ بڑا نیگیٹو ہے اور اس طرح سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دس از کمپلیٹلی رانگ. میں یہاں پہ آپ سر مجھے بہت زیادہ، میں تو کہتا ہوں سر یو آر دا موسٹ کیپیبل پرسن ٹو برنگ آؤٹ اسلام ٹو دوز who do not believe in this religion. آپ جیسے انسان کی ضرورت ہے ہمیں جو اس دھرم کو لوگوں کو بتا سکیں کہ اس دھرم میں یہ چیزیں لکھی ہیں. بیکاز یو آر انٹلیکچوئل، آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. بٹ سر ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ کسی انسان کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خدا جھوٹا ہے، اس کا خدا جھوٹا ہے. آخری یہ بات کریں کیونکہ بہت یہ لاسٹ بات ہے، یہ آخری بات ہے کہ اس کے بعد بہت سے لوگ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں تو ہو جاتا ہے. پکا آپ نے یہ بات بولی کہ کسی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خدا جھوٹا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ڈینائی کر لی تو
बाय डिफॉल्ट उसका मतलब तो यही है कि वो उसके खुदा में बिलीव नहीं करता। तो यही सेम चीज तो सर मैं कह रहा था कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, तो सर यही चीज अगर कुरान में भी लिखी होती कि किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, आप बोल दीजिए कि दूसरे खुदा में आपको गलत नहीं बोलना। उन्होंने खुद बोल दिया कि आपको झूठे खुदा को तारीफ नहीं करनी या आपके झूठे खुदा को नहीं मानना। यही चीज सर अगर कोई हिंदू अपने बच्चे को या सिख अपने बच्चे को बोले किसी मुस्लिम के सामने कि इनके झूठे खुदा में आपको नहीं मानना, बट आपको अपने सच्चे गुरु नानक में मानना है, जो भी आपका बिलीफ, तो सर आपको भी पता है कि उसमें मतलब क्या होगा। ये अभी तो यहाँ वो पे बात एजुकेशन की जरूरत है। देखिए वो बात रेपुटेशन में चली जाएगी। अभी अभी हमने चीज एड्रेस किया, तो वही बात मैं दोहराता रहूं, वही बात आप दोहराते रहें, तो फायदा नहीं है ना उसका फिर। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो आप तक चली गई है, तो आप आते जाते रहा करें। मुझे उम्मीद है आपसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।